3 मुहर्रम الحرام 61 हिजरी का दिन सूरज की तेज रोशनी के साथ तुलू हुआ। इंग्लिस्तान करबला की तपती हुई जमीन, जलते हुए जर्रात और जुल्मत की परछाइयां हर तरफ छाई हुई थीं। इमाम हुसैन अलैहि अस्सलाम और उनके काफिले के अफराद, जो तकरीबन 72 नफूस कुदसिया पर मुश्तमिल थे, अब मुसलसल दुश्मन की मुहासरे में आ चुके थे। करबला में अब जिंदगी और मौत का फासला सिमटने लगा था। दुश्मन की फौज की तादाद हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती जा रही थी। 3 मुहर्रम को इब्न जियाद ने उमर बिन साद को खत लिखा कि अगर इमाम हुसैन से जंग में ताखीर की तो तुम्हें कमान से माजूल कर दिया जाएगा। एक उमर बिन साद का लश्कर मुकम्मल तौर पर मैदान में आकर आया। उमर बिन साद के पास इब्न जियाद का खत पहुंचा, जिसमें इसे हुक्म दिया गया था कि आ तो इमाम हुसैन से फौरी जंग करो या कमान किसी और के हवाले करो। इस हुक्म के बाद उमर बिन साद ने मजीद लश्करियों को जमा किया। 3 मुहर्रम को कूफा से मजीद फौजें करबला की तरफ रवाना की गईं। तारीख में आता है कि इस वक्त दुश्मन की फौज का अंदाजा 20,000 से 30,000 तक पहुंच चुका था। इनमें शामिल थे शमर बन जी अल-जोशन, हरमला बिन कायल, यजीद बिन रिकाब, उमर बिन हुज्जाज ज़ुबैदी, हसीन बिन नमीर। ये सब इमाम हुसैन के खिलाफ मैदान में उतरने के लिए पहुंच रहे थे। दौर करबला में पानी की सख्त किल्लत। 3 मुहर्रम को पानी की सूरत हाल मजीद खराब हो चुकी थी। शरीयत के मुताबिक दुश्मन को पानी से रोकना जुल्म था, मगर यजीदी फौज ने जुल्म की सारी हदें पार कर दी थीं। हजरत अब्बास अलैहि अस्सलाम कई बार फरात की तरफ बढ़े, मगर दुश्मनों ने रास्ता रोक रखा था। बच्चे, औरतें और बुजुर्ग प्यास से बेहाल हो चुके थे। इमाम हुसैन ने उमर बिन साद को पैगाम भेजा कि हमें फरात से पानी लेने दिया जाए, क्योंकि हम न सिर्फ मेहमान हैं बल्कि जंग भी अभी शुरू नहीं हुई। मगर दुश्मन का दिल इस वक्त शकावत से भरा हुआ था। पानी की बंदिश दरअसल एक नफ्सियाती जंग थी जो यजीदी फौज लड़ रही थी। 3 मुहर्रम को इमाम हुसैन अलैहि अस्सलाम ने अपने साथियों को जमा किया और फरमाया, हम हक पर हैं और वो बातिल पर, हमें अपनी कुर्बानी से इस्लाम को बचाना है। इमाम ने उमर बिन साद को पैगाम भेजा कि आओ, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ ताकि खूनरेजी ना हो। मगर उमर बिन साद इक़्तिदार और दुनिया के लालच में इस कदर अंधा हो चुका था कि इसने इमाम की बात मानने से इनकार कर दिया। 4 इमाम हुसैन के खैमों का दिफाई इंतजाम। चूंकि इमाम हुसैन जानते थे कि दुश्मन किसी भी वक्त हमला कर सकता है, उन्होंने हजरत हबीब बन मुजाहिर और हजरत ज़हीर बन कैन की सरबराही में खैमों के अर्द गिर्द एक दिफाई निजाम तरतीब दिया। खैमे करीब करीब लगा दिए गए ताकि दुश्मन खैमों के दरमियान दाखिल न हो सके। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम को अलमदार मुकर्रर किया गया और फरात की जानिब निगरानी पर मामूर किया गया। हर तरफ एक अजीब सा सन्नाटा, बेचैनी और तैयारी की कैफियत छाई हुई थी। 5 दुश्मन के लश्कर की बेरहमी और बदतमीजी। 3 मुहर्रम को उमर बिन साद के हुक्म पर यजीदी लश्कर ने इमाम हुसैन के खैमों के आसपास डेरा डालना शुरू कर दिया। दुश्मनी का आलम यह था कि कुछ सिपाहियों ने तीर फेंकने की कोशिश भी की, मगर इमाम हुसैन ने सब्र और सुकून से काम लिया। अब इमाम के साथियों को यकीन हो चुका था कि जंग टलने वाली नहीं। हर फर्द, हर जवान अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार हो चुका था। 6 इमाम हुसैन का खुतबा और वफादारी की तजदीद। 3 मुहर्रम की शाम को इमाम हुसैन ने एक मर्तबा फिर तमाम असहाब को जमा किया और फरमाया, ए मेरे प्यारे साथियों, अगर तुम्हें जाने की इजाजत दरकार है तो चले जाओ, मैं तुम्हें रोकता नहीं, क्योंकि ये दुश्मन सिर्फ मेरे खून का प्यासा है। मगर तमाम असहाब ने एक ज़बान होकर कहा, या इब्न रसूल अल्लाह, हम आपका साथ नहीं छोड़ेंगे, हम आप पर अपनी जानें निछावर करेंगे। हजरत मुस्लिम बिन उसज्जा, हबीब बन मुजाहिर, ज़हीर बन कैन, हजरत अब्बास और तमाम अहल बैत व अंसार ने वफादारी की तजदीद की। इख्तितामिया मंजर। 3 मुहर्रम की रात करबला के खैमों में अजब मंजर था।
ایک طرف دشمن کی فوج کی ہنسی مذاق اور دنیا پرستی، دوسری طرف حسین کے خیموں میں تسبیح و تحلیل، نماز، مناجات اور آنسوؤں سے لبریز دعائیں۔ امام حسین کی بیٹیاں حضرت سکینہ اور اہل حرم اپنے والد، چچا اور بھائیوں کے چہروں کو تکتے تکتے سو گئیں۔ 3 محرم کی صبح جب سورج طلوع ہوا تو کربلا کی صحرا میں امام حسین علیہ السلام فجر کی نماز کے بعد رب کے حضور ہاتھ بلند کر کے دعا کر رہے تھے۔ اب کے چہرے پر اطمینان، مگر دل میں غموں کا سمندر موجود تھا۔ خیموں میں موجود بچوں، عورتوں اور بزرگوں کے چہروں پر تھکن اور پیاس کے آثار تھے۔ حرارت صحرا، دشمن کا بڑھتا ہوا دائرہ اور پانی کی بندش نے اہل بیت کے مصائب میں اضافہ کر دیا تھا۔ حضرت سکینہ کبھی اپنے بابا حسین کے سینے سے لگتی، کبھی اپنے چچا عباس کے بازو کو تھام کر پانی کا سوال کرتی، لیکن وہ فرات کے کنارے پر کھڑے ہو کر حسرت سے بس پانی کو دیکھ سکتے تھے۔ عمر بن سعد کی مزید فوجی کمک۔ ابن زیاد کو جب اطلاع ملی کہ حسین ابھی تک جنگ پر آمادہ نہیں، تو اس نے عمر بن سعد کو سختی سے حکم دیا، اگر کل تک حسین ابن علی جنگ پر نہ آئے تو تاؤ خود ہٹا دیا جائے گا۔ عمر بن سعد، جو دنیا کا طلبگار تھا، مزید سپاہیوں کو طلب کرتا ہے۔ تاریخ میں ہے کہ کوفہ سے مزید لشکری بھیجے گئے، بعض قبائل کو زبردستی جنگ میں شامل کیا گیا، مزدوروں، غلاموں، یہاں تک کہ نوجوان بچوں کو بھی لشکر میں شامل کر کے امام حسین کا محاصرہ مزید سخت کیا گیا۔ کربلا کا میدان اب ہزاروں یزیدی سپاہیوں سے بھر چکا تھا، جن کے ہاتھوں میں تلواریں تھیں، مگر دلوں میں شقاوت اور آنکھوں میں دنیا کی ہوس تھی۔ فرات سے پانی کی مکمل بندش۔ 3 محرم تک فرات کا پانی بالکل بند کر دیا گیا۔ ایک چھوٹی سی نہر جو امام کے خیموں کے قریب سے گزرتی تھی، اس تک بھی رسائی روک دی گئی۔ حضرت عباس علمدار نے کئی بار کوشش کی کہ کسی طرح بچوں کے لیے پانی لائیں، مگر دشمنوں نے ہر طرف سے راستے بند کر دیے۔ حضرت علی اصغر جیسے ننھے بچوں کے ہونٹ خشک ہو چکے تھے۔ امام حسین نے عمر بن سعد کو خط بھیجا، ہم رسول کے پاس ہیں، ہمارے بچے پیاسے ہیں، اگر جنگ کرنی ہے تو مجھ سے کرو، پانی تو دین اسلام کا حق ہے۔ لیکن جواب میں تلواروں کی چمک اور یزیدی ہنسیوں کی گونج سنائی۔ اصحاب حسین کی وفاداری کا مظاہرہ۔ امام حسین نے اپنے ساتھیوں کو جمع کیا اور فرمایا، میرے پیارو، اگر تم جانا چاہو تو جا سکتے ہو، یہ دشمن میرے خون کے پیاسے ہیں، تم پر کوئی الزام نہیں ہوگا۔ لیکن اصحاب نے کہا، یا ابن رسول اللہ، اب ہمیں چھوڑنے کا مشورہ نہ دیں، ہماری جانیں، ہمارے سوئر، سب کچھ اب پر قربان ہے۔ حضرت مسلم بن اسجہ نے لرزتے ہوئے الفاظ میں کہا، کاش میرے جسم کے ٹکڑے کر دیے جائیں، پھر زندہ کیا جائے، اور 1000 بار ایسا ہو تب بھی اب کا ساتھ نہ چھوڑوں گا۔ حضرت حبیب بن مظاہر کا تقرر۔ اسی دن امام حسین نے حضرت حبیب بن مظاہر کو انصار کی قیادت سونپی۔ حبیب کے 74 سالہ بوڑھے تھے، مگر جذب حیدری سے لبریز۔ انہوں نے اپنے ساتھیوں کو کہا، آؤ موت کی طرف چلیں، جو ہن ابدی کی طرف لے جائے گی۔ ان کا جذبہ دیکھ کر دیگر صحابہ بھی بلند حوصلوں کے ساتھ دشمن کے مقابل کھڑے ہونے کے لیے تیار ہوئے۔ خیموں کی ترتیب اور دفاعی نظام۔ 3 محرم کو امام نے حکم دیا کہ تمام خیمے ایک دوسرے کے قریب لگا دیے جائیں اور پشت پر ریت کے تیلے ڈال کر پشت محفوظ کی جائے۔ حضرت عباس کو فرات کے کنارے معمور کیا گیا تاکہ دشمن پانی کی طرف سے حملہ نہ کر سکے۔ حضرت ظہیر بن کو دائیں جانب اور حضرت حبیب کو بائیں جانب پہرہ داری کے لیے مقرر کیا گیا۔ اب امام حسین کے خیمے چھوٹی سی فوج گاہ کی مانند لگ رہے تھے، جس میں نہ کوئی سامان جنگ تھا، نہ بڑی فوج، لیکن وفا اور یقین کی طاقت سے وہ میدان میں کھڑے تھے۔ یزیدی فوج کی خباثت۔ 3 محرم کی شام کو دشمن نے امام کے خیمے کے قریب تیر پھینکنا شروع کر۔ کچھ تیروں نے خیمے کے پردوں کو چاک کیا۔ خواتین و بچوں میں خوف و ہراس پھیل گیا، مگر امام نے صبر اور سکون سے کام لیا۔
इमाम हुसैन ने अपने फर्जंदों से कहा, ए मेरे बेटो, सब्र करना, क्योंकि अल्लाह का वदा है कि साबरीन के लिए अजीम इनाम है। 3 मुहर्रम की रात को खैमों में एक अजीब रूहानी मंजर था। हजरत अली अकबर कुरान की तिलावत कर रहे थे। हजरत ज़ैब नफल नमाज में मशगूल थी। हजरत सकीना अपने बाबा हुसैन के साथ दुआएं मांग रही थी। इमाम हुसैन सजदे में गिरकर दुआ कर रहे थे, ए परवरदिगार, अगर तूने मुझे उनके लिए कुर्बान किया है तो मेरे नाना मोहम्मद की उम्मत को बेदार कर दे। क़ाम करबला 3 मुहर्रम का सबक। 3 मुहर्रम हमें सिखाता है सब्र, इस्तिकामत और वफादारी का रास्ता कितना मुश्किल होता है। दुश्मन जितना बड़ा हो, अगर नीयत पाक हो तो अल्लाह की मदद जरूर आती है। इमाम हुसैन ने सिर्फ अपने खून से नहीं बल्कि अपने अखलाक, सब्र और उसूल से भी इस्लाम को जिंदा किया। हजरत मुस्लिम बिन मुसज्जा ने लरसते हुए अल्फाज में कहा, काश मेरे जिस्म के टुकड़े कर दिए जाएं, फिर जिंदा किया जाए, और 1000 बार ऐसा हो तब भी आपका साथ न छोड़ूंगा। हजरत हबीब बिन मुजाहिर का तकर्रुर। इसी दिन इमाम हुसैन ने हजरत हबीब बिन मुजाहिर को अंसार की क़ियादत सौंपी। हबीब के 74 साल उम्र थी, मगर जज्ब नबी से लबरेज। उन्होंने अपने साथियों को कहा, आओ मौत की तरफ चलें, जो हम अबदी की तरफ ले जाएगी। उनका जज्बा देखकर दीगर सहाबा भी बुलंद हौसलों के साथ दुश्मन के मुकाबले खड़े होने के लिए तैयार हुए। खैमों की तरतीब और दिफाई निज़ाम। 3 मुहर्रम को इमाम ने हुक्म दिया कि तमाम खैमे एक दूसरे के करीब लगा दिए जाएं और पुश्त पर रेत के टीले डालकर पुश्त महफूज की जाए। हजरत अब्बास को फरात के किनारे मामूर किया गया ताकि दुश्मन पानी की तरफ से हमला न कर सके। हजरत ज़हीर बनक़ै को दाएं जानिब और हजरत हबीब को बाएं जानिब पहरादारी के लिए मुकर्रर किया गया। अब इमाम हुसैन के खैमे छोटी सी फौजगा की मानिंद लग रहे थे, जिसमें न कोई सामान जंग था न बड़ी फौज, लेकिन ईमान, वफा और यकीन की ताकत से वो मैदान में खड़े थे। यजीदी फौज की खबासत। 3 मुहर्रम की शाम को दुश्मन ने इमाम के खैमों के करीब तीर फेंकना शुरू कर दिए। कुछ तीरों ने खैमे के पर्दों को चाक किया। ख्वातीन व बच्चों में खौफ व हरास फैल गया, मगर इमाम ने सब्र और सुकून से काम लिया। इमाम हुसैन ने अपने फर्जंदों से कहा, ए मेरे बेटो, सब्र करना, क्योंकि अल्लाह का वदा है कि साबरीन के लिए अजीम इनाम है। 3 मुहर्रम की सुबह जब सूरज तुलू हुआ तो करबला के सहरा में सुकून का आलम था। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फजर की नमाज के बाद रब के हुजूर हाथ बुलंद करके दुआ कर रहे थे। अब के चेहरे पर इत्मीनान, मगर दिल में गमों का समंदर मौजूद था। खैमों में मौजूद बच्चों, औरतों और बुजुर्गों के चेहरों पर थकन और प्यास के आसार थे। हरारत सहरा, दुश्मन का बढ़ता हुआ दायरा और पानी की बंदिश ने अहले बैत के मसाइल में इजाफा किया। हजरत सकीना कभी अपने बाबा हुसैन के सीने से लगती, कभी अपने चचा अब्बास के बाजू को थाम कर पानी का सवाल करती, लेकिन वो फरात के किनारे पर खड़े होकर हसरत से बस पानी को देख सकते थे। उमर बिन साद की मजीद फौजी कमान। इन जियाद को जब इत्तला मिली कि हुसैन अभी तक जंग पर आमादा नहीं, तो उसने उमर बिन साद को सख्ती से हुक्म दिया, अगर कल तक हुसैन इब्न अली जंग पर न आए तो ताब खुद हटा दिया जाएगा। उमर बिन साद, जो दुनिया का तलबगार था, मजीद सिपाहियों को तलब करता है। तारीख में है कि कूफा से मजीद लश्करी भेजे गए। बाज कबाइल को जबरदस्ती जंग में शामिल किया गया। मजदूरों, गुलामों, यहाँ तक के नौजवान बच्चों को भी लश्कर में शामिल करके इमाम हुसैन का मुहासरा मजीद सख्त किया गया। 3 मुहर्रम को प्यास की शिद्दत और बढ़ गई थी। हजरत अली असगर की माँ-रुबाब ने खुश्क होंठों वाले बच्चे को इमाम हुसैन की गोद में दिया और कहा, मौला, ये बच्चा सिर्फ पानी मांगता है। हजरत सकीना अपने चचा अब्बास के पास आकर बोले, चचा जान, क्या फरात इतना दूर है? वहां तो पानी बह रहा है, लेकिन हम प्यासे हैं। अब्बास की आंखों में आंसू आ गए,
مگر زبان خاموش رہی، کیونکہ امام کا حکم تھا کہ صبر کرو۔ امام حسین کی رات کی مناجات۔ 3 محرم کی رات جب سب خیمے سو جاتے تھے، امام حسین اکیلے خیمے سے باہر آ کر زمین پر سجدہ کرتے اور یہ دعائیں کرتے: یا اللہ، تاوہی جانتا ہے کہ میں نے تیرے دین کے لیے اپنا وطن چھوڑا، اپنے اہل و عیال کو مان کربلا میں لایا۔ اگر میرا خون دین کو بچا سکتا ہے تو اے اللہ سے قبول فرما۔ ایک تاریخی مکالمہ ظہیر بن قیں اور حسین کا جذبہ۔ ظہیر بن قیں، جو پہلے عثمانی خیالات کے حامل تھے، کربلا پہنچ کر جب امام سے ملاقات کی تو دل بدل گیا۔ 3 محرم کو امام نے فرمایا: ظہیر، تمہیں میری قربانی پر کوئی شک ہے؟ ظہیر نے جواب دیا: یا حسین، اب شک نہیں رہا۔ اگر مجھے 7 بار زندہ کیا جائے اور 7 بار قتل کیا جائے، تب بھی اب کے ساتھ وفا کروں گا۔